Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istaghfiru Imami dengan NIM 2402080016. Saya di sini akan membacakan dan menjelaskan dan mengi'rab dan menyimpulkan tentang teks Toba naumukum toba yaumukum. Al-wahid an-naumu daruratun likullil kainatil hayyati fal qitatu taltafu kal qurati wa tanamu wat tuyuru tanamu indama ya'til lail wan naumu lil insani daruratun hayatiyatun wa qad nafallahu ta'ala an nafsihi sifatan naumi fahuwa la yahtaju ilaihi qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya tidur merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Kucing tidur meringkuk seperti bola, burung tidur ketika malam tiba, dan tidur bagi manusia adalah kebutuhan hidup yang sangat penting. Allah Ta'ala telah menafikan sifat tidur darinya karena dia tidak membutuhkannya. Allah berfirman, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Athani, hirmanul jasadi minan naumi qad yusabbibu lahu kathiran minal akhtari hatta inna kathiran mimman tankhafidha sa'atu naumihim bisababit ta'abi wa tawatturin natijaini min watiratil hayatil asriyati yatamannawna naumal mariha lilailatin muqabila ayyi syai'in mahma kanal amru. فالنوم يعطي للجسد فرصة للراحة بعد التعب فعندما ينام الشخص ينخفض كل نشاط وتستريح العضلات وتسير سرعة دقات القلب والتنفس بطيئة ومن أكثر وظائف النوم أهمية أن الجهاز العصبي يعود له نشاطه بعد التعب الذي حدث له وقت اليقظة. Kurangnya tidur dapat menyebabkan banyak bahaya bagi tubuh. Bahkan banyak orang yang jam tidurnya itu berkurang akibat kelelahan dan tekanan hidup yang bergaya atau modern. Sampai-sampai mereka rela menukar apapun demi mendapatkan satu malam tidur yang nyenyak. Tidur memberi kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat setelah lelah. Ketika seseorang tidur, aktivitas tubuh menurun, otot-otot menjadi rileks, dan denyut jantung serta pernafasan melambat. Salah satu fungsi terpenting tidur adalah mengembalikan aktivitas sistem saraf setelah kelelahan saat terjaga. Watsalits, wan-naimu yafqidu fil ghalibi tahakkuma fi iradatihi faqad yakunu fi wad'in la yuriduhu li nafsihi wa qad yatakallamu bi syai'in la yuridu dhuhurahu wa qad yara minal ahlami ma yuhibbu wa la yuhibbu walidha faqad jaa al-amru bi ghasril yadi ba'dal istiqadi kama qala sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yasilaha thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu walihada fan-naumu nakirun lil wudu haqqan inna nauma na'un minal wafati kama qala ta'ala wa huwa alladhi yatawaffakum bil lail wa idza staiqadal insanu hamidallaha ta'ala 'alal hayati min jadidin kama arsyada rasul sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Orang yang tidur biasanya kehilangan kendali atas kehendaknya. Ia bisa berada dalam posisi yang tidak diinginkannya, bisa berbicara tanpa sadar, dan bisa melihat mimpi yang disukai maupun yang tidak disukai. Karena itulah dianjurkan mencuci tangan setelah bangun tidur. Nah, itu sebagaimana sabda Nabi, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya 3 kali. Karena ia tidak tahu di mana tangannya berada. Oleh sebab itu, tidur membatalkan wudhu. Sesungguhnya tidur adalah sejenis kematian. Sebagaimana firman Allah, Dialah yang memanfaatkan kalian di malam hari.
Maka ketika bangun, seseorang dianjurkan memuji Allah atas kehidupan yang baru. Sebagaimana tuntunan Rasulullah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami, telah mematikan kami, dan kepadanya kami dibangkitkan. Arabi wa naumul laili aktharu faidatan lil jasadi wa awwaluhu afdalu min akhirih. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamu awwalal laili wa yaqumu akhirahu. Wa warada anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u ayyanama qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Tidur malam lebih bermanfaat bagi tubuh, dan tidur di awal malam lebih baik daripada di akhirnya. Nabi SAW biasa tidur di awal malam dan bangun di akhir malam. Beliau juga tidak menyukai tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelahnya. Wasolihuna qadiman wa hadithan yaqumuna akhiral laili qala ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa qad ja'alallahu ta'ala an-nahara li talabil ma'ashi wal 'amali wal laila lirahati was sitri qala ta'ala wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Orang-orang soleh dahulu dan sekarang terbiasa bangun di akhir malam. Allah berfirman, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Allah juga menjadikan siang untuk bekerja dan mencari rizki, serta malam untuk beristirahat dan menutup diri. Allah berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Namun, sebagian anak muda zaman sekarang telah mengubah fitrah tidur. Mereka tidur di siang hari dan begadang di malam hari. Akibatnya, produktivitas mereka menurun dan keberkahan kerja pun hilang. Keberkahan kerja ada pada waktu pagi, sebagaimana sabda Nabi SAW, diberkahi umatku pada waktu paginya. Banyak orang tua juga mengeluhkan kemalasan anak-anak remaja mereka yang tidur hingga siang hari, terutama saat akhir pekan. As-sadis yahtaju mu'dhamun nasi ila sab'i aw thamani sa'ati naumin kulla lailatin tazidu aw tanqusu qalilan hasaba tabi'atil jasadi wasinni falladina tatarawahu a'maruhum baina sab'ata asyar wa khamsa wa ishrin sanatan yahtajuna ila akthara min dhalika qalilan wa yahtajul atfalu ila fataratin atwala bikathirin wa qad yanamu unasun kathiruna fatratan minan naumi aqalla mimma hum bihajatin ilaihi fi'lan wa qad yanamu kathirun minhum waqtan atwala mimma yahtaju ilaihi wa qad yuhramu kathirun minal ladina tatakhayyaru awqatu amalihim wa kadzalikal ummahatul lawati lahunna atfalun sigharun minan naumil kafi. Sebagian besar orang membutuhkan 7 hingga 8 jam tidur setiap malam. Bisa lebih atau kurang tergantung kondisi tubuh dan usianya mereka. Remaja usia sekitar 17-25 tahun membutuhkan waktu tidur sedikit lebih banyak. Sedangkan anak-anak memerlukan waktu tidur yang jauh lebih panjang. Banyak orang tidur kurang dari yang sebenarnya mereka butuhkan. Sementara sebagian lainnya justru tidur lebih lama dari kebutuhan. Orang-orang dengan jam kerja yang berubah-ubah, serta para ibu yang memiliki anak kecil seringkali tidak mendapatkan tidur yang cukup. As-sabi wal istiraku fin naumi yahtalifu min syahsin la akhar fal kibaru qad yajiduna anfusahum yastayqiduna marratin adidatan hilalal laili wa yadhharu annal kathirina minhumul yawma yashkuna min hadhil mushkilah bisababil araqil ladhi qad ya'uddi ila mushkilatin ailiyatin wa zawjiyatin li'anna naqsal mustamirra fin naumi yaj'alul insana asra'a fil infiali wa as'aba fit ta'lifi ma'al akharin wa yuqaddimul atibba'u ba'dan nasaihi min ajli naumin amikin wa min ahammiha
Kualitas tidur pun berbeda-beda pada setiap orang. Orang yang lebih tua sering terbangun beberapa kali di malam hari. Banyak dari mereka saat ini mengeluhkan masalah tersebut akibat insomnia yang bisa menimbulkan masalah keluarga dan rumah tangga. Kekurangan tidur secara terus-menerus membuat seseorang lebih mudah marah dan lebih sulit bergaul dengan orang lain. Para dokter pun memberikan beberapa saran agar tidur lebih nyenyak. Di antaranya, an-naumu fi makanin hadiun wa mudlimin wa fi saririn murihin. Tidur di tempat yang tenang dan gelap serta di tempat tidur yang nyaman. Al-muhafadhatu ala sa'ati naumi muntazamatin wal istiqadhu fil waqti nafsihi hatta fi udlati nihayatil usbu'i wa dhalika li musa'adatil jismi ala iktisabi nidhamin thabitin lin naumi wal istiqadhi. Menjaga jam tidur yang teratur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan, agar tubuh terbiasa dengan pola tidur yang stabil. Al-bu'du 'anil qailulati fi waqtin mutaakhirin minan nahari hatta law lam yanami syahsu jayyidan fil lailati sabiqah. Menghindari tidur siang di waktu sore, meskipun tidur malam sebelumnya kurang baik. Thumma adamu dhahabi ilal firashi illa indama yash'uru sahsu bin nu'asi. Tidak pergi ke tempat tidur kecuali ketika benar-benar mengantuk. Tanawulu ba'dil masyrubatil musa'idati ala naumi kal halibil fatiri wal laban. Mengonsumsi minuman yang membantu tidur seperti susu hangat atau yogurt. Selanjutnya di sini saya akan mengi'rab paragraf ke yang nomor 6. Yahtaju mu'dhamun nasi ila sab'i aw thamani sa'atin naumin kulla lailatin tazidu aw tanqusu qalilan hasaba tabi'atil jasadi wasinni falladhina tatarawahu a'maruhum baina sab'ata asyar wa khamsa wa ishrin sanatan yahtajuna ila akthara min dhalika qalilan wa yahtajul atfalu ila fataratin atwala bikathirin wa qad yanamu unasun kathiruna fatratan minan naumi aqalla mimma hum bihajatin ilaihi fi'lan wa qad yanamu kathirun minhum waqtan atwala mimma yahtaju ilaihi wa qad yuhramu kathirun minal ladina tatagayyaru awqatu amalihim wa kadzalikal ummahatul lawati lahunna atfalun siharun minan naumil kafi. Yahtaju fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Mu'dhamu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun. An-nasi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ila harfu jarrin mabniyun ala sukun. Sab'i ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Aw harfu atfin mabniyun ala sukuni. Thamani ma'tufun ala sab'i wa alamatu jarrihi al-ya'ul muqaddara wa huwa mudhafun. Sa'atin mudhafun ilaihi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Naumin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Kulla dharfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Lailatin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Tazidu fi'lun mudhari'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Aw harfu 'athfin mabniyu ala sukuni. Tanqusu
fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Qalilan halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Hasaba maf'ulun fihi wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih aw mudhafun. Tabi'ati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-jasadi mudhafun ilaihi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa harfu 'athfin mabniun 'alal fathi. Al-sinni ma'tufun 'alal jasadi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Fa harfu istinaf mabniun 'alal fathi. Alladina ismun mausulun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'in. Tatarawahu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. A'maruhum a'maru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Hum dhamirun muttasilun fi mahalli mudhafun ilaihi. Baina darful makani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Sab'ata asyar ismun majrurun bil idhafati mabniun fi mahalli jarrin. Wa harfu 'athfin mabniun al fathi. Khamsata wa ishrin ma'tufun ala sab'ata asyar mabniun fi mahalli jarrin. Sanatan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Yahtajuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni al-wawu dhamirun muttasilun fi mahalli fa'ilin wal jumlatul fi'liyah fi mahalli khabarin mubtada'in. Ila harfu jarrin mabniun 'ala sukun. Aktsara ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi fathatun li'anna fi ismi tafdhil. Min harfu jarrin mabniun 'ala sukun. Dzalika ismun isyara majrurun fi mahalli jarrin bi min. Qalilan halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa harfu 'athfin mabniun 'alal fathi. Yahtaju fi'lun mudhari'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-atfalu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ila harfu jarrin mabniun 'ala sukun. Fatratin ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Atwala na'tun majrurun wa alamatu jarrihi fathatun li'anna min ismi tafdhil. Bikathrin al-ba'u harfu jarrin mabniun 'alal kasri. Kathirin ismun majrurun bi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa harfu 'athfin mabniun 'alal fathi. Qad harfu taqlilin. Yanamu fi'lun mudhari'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Anasun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Katsiruna na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Fatsratan maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Min harfu jarrin mabniun 'ala sukuni. An-naumi ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Aqalla na'tun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Mimma al-mim awwal min harfu jarrin mabniun sukun. Amma ismun mausulun mabniun fi mahalli jarrin. Hum dhamirun munfasilun
fi mahalli raf'in mubtada'in. Bihajatin bi harfu jarin mabniun alal kasri, hajatin ismun majrurun bi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Fi mahalli khabarin. Ilaihi ila harfu jarin mabniun ala sukuni, al ha'u dhamirun fi mahalli jarrin. Fi'lan halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa qad al wawu harfu atfin mabniun alal fathi, qad harfu tahqiqin. Yuhramu fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhulin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Katsirun naibun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Min harfu jarrin mabniun ala sukuni, alladzina ismun mausulun fi mahalli jarrin wa alamatu jarri kasratun dhahirat fi mahalli jarrin. Tataghayyaru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Awqatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun wa huwa mudhafun. Amalihim amali mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa hum dhamirun fi mahalli mudhafun ilaihi. Wa kadzalika wa harfu atfin mabniun alal fathi, kadzalika ismun isyarah fi mahalli nasbin halin. Al ummahatu ma'tufun ala katsirin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Allawati ismun mausulun fi mahalli na'tin. Lahunna allamu harfu jarrin mabniun alal fathi, hunna dhamirun fi mahalli jarrin. Atfalun mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Sigharun na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Minan naumi min harfu jarrin mabniun ala sukuni, an naumi ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al kafi na'tun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun fil ya. Dan kesimpulan dari teks ini adalah an-naumu hajatun asasiyatun likullil kainatil hayya wa huwa dharuriyun li rahatil jasadi wa tajdidi nasyatil jihazil asabi. Naqsun naumi yusabbibu ta'abi wa qillatat tarkizi wa sur'atal infiali, bainama naumul laili mubakkir aktsar faidatan wa barakatan. Wa qad ja'alallahu al-laila lirrahati wan nahara lil amal. Yahtajul insanu ghaliban ila sab'i aw thamani sa'atin minan naumi wa tahtaliful hajatu hasabal umri wal halati wa naumul muntadhimu wa fi makanin hadiin yusa'idu ala sihhatil jasadi wa safa'in nafsi. Walidzalika qila toba naumukum toba yaumukum. Syukron, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.